ആർക്ക്, ഏത് വ്യക്തിക്ക്, ഏത് മനുഷ്യന്, ഏത് ഭരണാധികാരിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയും? ദൈവപിള്ളകളെ, எந்த நபருக்கு, எந்த மனுஷனுக்கு, எந்த அதிகாரிக்கு இவ்விதமான ஒரு உறுதியை தர முடியும்? എന്റെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ഇതുപോലെ என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் ചില ദൈവികமான தொடர்புകൾ வெளிப்படுகிறது. കർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നവണം വരെ നീ മരിക്കത്തില്ല. கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை காணும் வரைக்கும் நீ மரிக்க மாட்டாய். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരു പുതിയ ഋളത്തിലേക്ക്, ജൂലൈ മന്തിന്റെ ബ്ലസ്സഡ് ഋളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. நம்ம ஒரு புதிய ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்கு, ஜூலை மாதத்தினுடைய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மண்டலத்துக்கு நாம் பிரவேசித்திருக்கிறோம். ഈ ഋളത്തിനകത്തുള്ള പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേൾഡിനെ, പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡിനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இருக்கிற தீர்க்கதரிசன வார்த்தையை நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டவிழ்க்கிறோம். ജൂലൈ ദ റിലം ഓഫ് ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ஜூலை மாதம் தெய்வீகமான சில கம்யூனிகேஷனுடைய மாதம். ഒരു ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വർഗവുമായി നമ്മുടെ മേൽ തുറക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഋളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. டிவைன் கம்யூனிகேஷன் இந்த மாதத்தில் உள்ள வாழ்க்கையில திறக்கிறதான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நாம் பிரவேசித்திருக்கிறோம். കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന, നമുക്ക് കൈമാറുന്ന ഒരു ഋളത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത്. கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிற, நமக்கு சிலவைகளை கைமாறுகிறதான ஒரு மண்டலத்தில் நாம் இருக்கிறோம். ജെറമിയ 33-ാം അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നീ എന്നെ നോക്കി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക, ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളും. எரேமியா 33வது அதிகாரம் 3வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உனக்கு மறு உத்தரவு அருளுவேன். ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഋളത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കർത്താവ് എൻട്രി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, தெய்வீகமான ஒரு தொடர்பினுடைய மண்டலத்துக்குள் ஆமென் கர்த்தர் நம்மை நுழைய பண்ணுகிறார். നമ്മുടെ പ്രയർ റൂം, നമ്മുടെ നീഡുകൾ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു ഇടമായി മാറത്തില്ല. நம்முடைய ஜெப அறை ஒருபோதும் நம்முடைய தேவைகள், நம்முடைய விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லி இறங்கி வருகிறதான ஒரு இடமாக ஆமென் அப்படி மாறுவதில்லை. നമ്മുടെ പ്രയർ റൂമുകൾ ഒരു ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്ലേസ് ആയി, ഒരു എൻകൗണ്ടർ പ്ലേസ് ആയി മാറുകയാണ്. உங்களுடைய ஜெப அறைகள், நம்முடைய ஜெப அறைகள் எல்லாமே தெய்வீகமான சில தொடர்பினுடைய, டிவைன் கம்யூனிகேஷனுடைய சில இடமாக மாறுகிறது. ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ഋളത്തിലേക്ക് കയറുവാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. வாஞ்சிக்கிறவர்கள் இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் ஏறும்படியாக உங்களுடைய வாழ்க்கைகளை ஒப்புக்கொடுங்க. தேவப்பிள்ளைகளே, இதுவரைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இத்தனை ஆண்டுகளாக ஹியூமன் கம்யூனிகேஷன், மானுஷிகமான இயற்கைபரமான ஏராளமான கம்யூனிகேஷன் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடந்திருக்கிறது. ഇതുവരെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ചില കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അകത്ത് സംഭവിച്ചത്. அதுல இருந்து பல நன்மைகள், பல காரியங்கள் உள்ள வாழ்க்கையில நடந்திருக்கலாம். അതുവഴി ഒത്തിരി നന്മകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കാം. ஆனால் எப்பொழுது ஒரு டிவைன் கம்யூனிகேஷன் உங்களோட லைஃப்ல ஆரம்பிக்கிறதோ அந்த நேரத்தில் இருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில அதுவரை வெளிப்படாததான ആവിക്കുரிய മണ്ഡലങ്ങൾ വെളിപ്പെടാൻ ആരംഭിക്കും. എന്നാൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നുവോ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ആത്മീക തലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. அப்படின்னு சொன்னால் எந்த இடத்துல டிவைன் கம்யூனிகேஷன் ஆரம்பிக்கிறதோ அந்த இடத்துல டிவைன் என்கவுண்டറും ഡിവൈനാണ് ടേണിംഗ് നടക്കുന്നത്. എവിടെയാണോ ദൈവികമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് ദൈവികമായ ടേണിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്, എൻകൗണ്ടറുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இது போல தெய்வீகமான சில சந்திப்பு வழியாக, தெய்வீகமான சில இடைவிடல் வழியாக வாழ்க்கை திரும்பினதான ஒரு மனுஷனை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க போகிறோம். മക്കളെ, ഇതുപോലെ ദൈവികമായ ചില ഇടപെടലിലൂടെ ലൈഫ് മാറിയ ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. பாருங்க, நம்ம லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 2வது அதிகாரத்திலே 25வது வசனத்திலே இந்த வசனம் சொல்கிறது, அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் எருசலேமில் இருந்தான். அவன் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவனாய் இஸ்ரவேலின் ஆறுதலை காத்திருக்கிறவனாய் இருந்தான். அவன் மேல் பரிசுத்த ஆவி இருந்தார். கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணும் முன்னே மரணம் அடைய மாட்டாய் என்று பரிசுத்த ஆவியினாலே அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது என்று வார்த்தை சொல்கிறது. മക്കളെ, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, യെരൂശലേമിൽ ശിമോൻ എന്നു പേരുള്ള മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മനുഷ്യൻ നീതിമാനും ഇസ്രായേൽ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവും അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
26-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കർത്താവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും മുമ്പേ മരണം കാണുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവന് അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. பாருங்க, இந்த சிமியோன் என்றதான மனுஷனை குறித்து வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, இந்த மனுஷன் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ள ஒருவனாக இருந்தான் என்று சொல்லி. ശിമയോനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവൻ നീതിയുള്ളവനായിരുന്നു, ദൈവഭക്തിയുള്ളവനായിരുന്നു. அந்த மனுஷன் குறித்து வார்த்தை சொல்கிறது, அவன் இஸ்ரவேலினுடைய ஆறுதலுக்காக காத்துக்கொண்டிருந்த மனுஷனுமாயிருந்தான். അവനെ കുറിച്ച് പറയും, ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരുന്നവനായിരുന്നു. அது மட்டுமல்ல, அவனை குறித்து வார்த்தை சொல்கிறது, பரிசுத்த ஆவியானவரும் அவன் மேல் இருந்ததோ என்று சொல்லி. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. பாருங்க தேவ பிள்ளைகளே, நீதியுள்ள ஒரு மனுஷன், தேவ பக்தியுள்ள ஒருவன், இஸ்ரவேலுடைய ஆறுதலுக்காக காத்திருக்கிறவன், பரிசுத்த ஆவியானவரும் அவன் மேல் இருந்த இப்படி ஏராளமான விசேஷ தன்மையுள்ள ஒரு மனுஷன் தான் சிமியோன் என்று சொல்கிறார். ശിമയോനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, നീതിയുള്ളവനായിരുന്നു, ദൈവഭക്തനായിരുന്നു, ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരുന്നവനായിരുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഇതാണ് ശിമയോനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. இது போலவே இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது, இந்த ஜூலை மாசத்துல பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்காக திறக்கிற ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நீங்களும் சிமியோனை போலவே பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்ட தேவனுடைய நீதியாக இருக்கிற, அது போலவே தேவ பக்தி உள்ள, அம்மேன் பாருங்க, அம்மேன் இஸ்ரவேலுடைய ஆறுதல், மற்றவர்களுடைய ஆறுதலுக்காக காத்து இருக்கிற ஒரு നബറാக നീങ്ങളും இருக்கிறீங்க. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഈ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടു, ദൈവത്തിന്റെ നീതി പ്രാപിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തിയാൽ നിറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ஆமென். எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கு தைரியமாக சொல்ல முடிகிறது, ஆமென், நான் தேவனுடைய நீதியாய் இருக்கிறேன், கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் உண்டு, மெய்யாகவே என்னுடைய வாஞ்சை என்று சொல்வது, ஆமென், உலகத்திற்கு ஆறுதல், ஆமென், கிறிஸ்து முகாந்தரமான ஆறுதல் அநேகம் நபர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்ல தேவ பிள்ளைகளே, ஆமென், தேவ பக்தியும் உங்கள் மேல் இருக்கிறதா? அப்படி என்றால் நிச்சயமாகவே நாங்கள் சொல்கிறோம், இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் தெய்வீகமான சில தொடர்புகளை நீங்கள் ஆமென் காண போகிறீர்கள். ദൈവമക്കളെ, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ടവരാണോ? ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണോ? നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആശ്വാസം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തിയാൽ നിറയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണോ? ഇതുപോലെ ചില നിയോഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേലും ഉണ്ടാകും. ஆமென். பாருங்க, அதனால்தான் வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, 26வது வசனத்திலே, கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணும் முன்னே மரணம் அடைய மாட்டாய் என்று பரிசுத்த ஆவியினாலே அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது என்று வார்த்தை சொல்கிறது. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 26-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയാണ്, കർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും മുമ്പേ മരണം കാണുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശിമയോന് അരുളപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. பாருங்க, ஆமென், சிமோனுடைய வாழ்க்கையிலே, சிமியோனோட வாழ்க்கையிலே நடந்த இந்த தெய்வீகமான தொடர்பு, டிவைன் கம்யூனிகேஷன் வழியாக அவனுக்கு வந்ததான ஆமென் ஒரு வார்த்தை என்னவென்று கேட்டால், பாருங்க, தேவனுடைய கிறிஸ்துவை காணும் மட்டும் ஆமென் நீ மரணம் காண மாட்டாய் என்று சொல்லி. ദൈവികമായ ആശയ വിനിമയത്തിലൂടെ ശിമയോന് ലഭിച്ച ഒരു വാക്കിതാണ്, കർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നതിന് മുൻപേ നീ മരിക്കത്തില്ല. ஆமென். இன்றைக்கு நாங்க உங்களை பார்த்து சொல்கிறோம், இதுவரைக்கும் ஆமென் டிமோனிக் கம்யூனிகேஷன் பல தடவையும் அசுத்த ஆவிகள் உங்களுக்கு தவறான பல இன்ஃபர்மேஷனும் தந்து உங்களை பாரப்படுத்தவும் பயப்படுத்தவும் செய்து கொண்டிருந்தது என்று சொன்னால், இன்றைக்கு the realm of divine communication உங்கள் மேல் ஓபன் ஆகிறது. ദൈവമക്കളെ, ഇതുവരെ പൈശാചികമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടായി. ആ പൈശാചിക ശക്തികൾ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം, നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൈമാറുക ഒരു ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദൈവികമായ ആശയ വിനിമയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. பாருங்க, பரிசுத்த ஆவியானவர் சிமியோனுக்கு ஆமென் the divine communication வழியாக என்ன சொன்னால், ஆமென், தேவனுடைய கிறிஸ்துவை நீ காண்பாய் என்று சொல்லி. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവികമായ ആശയ വിനിമയത്തിലൂടെ അവന് കൈമാറുകയാ, നീ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും. இன்றைக்கு நாங்க உங்களை பார்த்து அறிக்கை பண்ணுகிறோம், பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்பவுமே வாஞ்சையோடு விருப்பத்தோடு ஒரு நபரோட வாழ்க்கையில கம்யூனிகேட் பண்ண வாஞ்சிக்கிற விஷயம் இதுதான், ஆமென், நாம் கிறிஸ்துவை காண வேண்டும் என்று சொல்லி. മക്കളെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ഇതാണ്, അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் மெய்யாகவே வாஞ்சிக்கிறீங்க, என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படி தெய்வீகமான சில தொடர்பு வழியாக நான் கிறிஸ்துவை காண்கிறதான சில ஆவிக்குரிய மண்டலங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில திறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ദൈവികമായ ചില ഇടപെടലിലൂടെ ഞാനും ക്രിസ്തുവിനെ കാണണം,
അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തുറക്കപ്പെടണമെന്ന് എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? அது மட்டுமல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவர் சிமியோனை பார்த்து சொல்வது பாருங்க, அம்மேன் இந்த அம்மேன் கிறிஸ்துவை நீ காணும் வரைக்கும் நீ மரணம் காண மாட்டாய் என்று சொல்லி. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാ, ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നവിടം വരെ നീ മരിക്കത്തില്ല. பாருங்க, அசுத்த ஆவிகள் நம்மளை பார்த்து பல நேரத்திலும் நம்மளை பயப்படுத்த வைப்பது இதுதான். அம்மேன், நீ மரிப்பாய், நீ சாவாய், நீ வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றுக்கொள்வதில்லை, இந்த பலவீனங்கள், இந்த சூழ்நிலைகள், அம்மேன், இதெல்லாம் உன்னுடைய தீமைக்கு இவ்விதமாக மரண சிந்தனைகளே பிசாசானவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வரும்போது, அம்மேன், டிவைன் கம்யூனிகேஷன் வழியாக ஆவியானவர் உங்களோடு சொல்வது, அம்மேன், நீ மரணத்தை அல்ல காண்பது, கிறிஸ்துவை நீ காண்பாய். ഡീമോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ വളരെ ഭയവും മരണചിന്തകളും നീ മരിക്കുമെന്നുള്ള ആ ശബ്ദവും നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ കർത്താവ് കൈമാറുന്നത്, നീ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും, മരണമല്ല, നീ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും. இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை எத்தனை பேர் ரிசீவ் பண்ண வாஞ்சிக்கிறீங்க? அம்மேன், டிவைன் கம்யூனிகேஷன் வழியாக, அம்மேன், எனக்கு தெய்வீகமான அம்மேன் சில இடைபடல், தெய்வீகமான சில சந்திப்பு வழியாக, அம்மேன், நான் கிறிஸ்துவை காண்கிற, அம்மேன், கிறிஸ்து வழியாக என்னுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்பட வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களை காண்கிற ஒரு மண்டலம் திறக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி. ഇത് എത്ര പേർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു? ഇതുപോലെയുള്ള ദൈവികമായ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആത്മമണ്ഡലം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. அம்மேன். தெய்வ பிள்ளைகளே, அம்மேன், சில டிவைன் கம்யூனிகேஷன் உங்கள லைஃப்ல அம்மேன் அம்மேன் நடந்து, அம்மேன், பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோட நேரடியாக சில காரியங்கள் இடைப்பட்டால் அதனுடைய ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மெய்யாகவே ஆவியானவர் ஏற்றுக்கொள்வார். മക്കളെ, ഇതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇടപെട്ട് ചിലത് കൈമാറിയാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവിനായിരിക്കും. ஏனென்றால் அடுத்த வசனத்தில் இவ்விதமாக அம்மேன் நாம் பார்க்கிறோம், அம்மேன், அவன் ஆவியின் ஏவுதலினால் தேவாலயத்திலே வந்திருந்தான், இயேசு என்னும் பிள்ளைக்காக நியாயப்பிரமாண முறையின்படியாக செய்வதற்கு தாய் தகப்பர் அவரை உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கையில் அவன் அவரை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு தேவனை ஸ்தோத்தரித்தது என்று சொல்லி. അടുത്ത വേർഡ് 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ശിമയോൻ ആത്മനിയോഗത്താൽ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു, യേശു എന്ന പൈതലിന് വേണ്ടി ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ചട്ടപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ അമ്മയപ്പന്മാർ അവനെ അകത്തു കൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾ അവൻ അവനെ കയ്യിൽ ഏന്തി ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി. பாருங்க தெய்வ பிள்ளைகளே, நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் பரிசுத்த ஆவியானவரே நேரடியாக சில டிவைன் கம்யூனிகேஷன் வழியாக சிம்மையோனுக்கு சில காரியங்கள் அறிவித்திருந்தது என்று சொல்லி. ஆனால் இப்போது இந்த வசனத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம், ஆவியானவருடைய ஏவுதலினாலேயே சிமியோன் ஆலயத்துக்கு போய் என்ன வாக்குத்தத்தம் கேட்டதோ அந்த வாக்குத்தத்தங்களை கரங்களிலே எடுத்து தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணினான் என்று சொல்லி. ആദ്യമേ നമ്മൾ കണ്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു കൈമാറ്റം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്താൽ അവൻ ആലയത്തിൽ വന്നു, യേശുവിനെ കൈകളിൽ എടുത്തു. பாருங்க, ஆவியானவர் சொன்ன வேர்டுக்கு, அந்த டிவைன் கம்யூனிகேஷன் வழியாக சிமியோனுக்கு என்ன அருள செய்யப்பட்டதோ அதனுடைய முழுவன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் ஆவியானவரே ஏற்றுக்கொண்டு, இப்ப பாருங்க, ஆவியானவரை ஏவி ரைட் டைமிலேயே സിമിയോനെ ആലയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവതെ നമ്മ பார்க்கிறோம். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായ വ്യക്തിയുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ വഴി നടത്തി തക്ക സമയത്ത് ആലയത്തിൽ എത്തിക്കുക. பாருங்க, ஆலயத்தில் அமேன் இந்த அமேன் 8ஆம் நாள் ஒரு குழந்தையை விருத்தசேதனம் செய்ய கொண்டு வரும்படியாக நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைகள் ஒரு நாளிலே வரலாம், பல நேரங்களில் வரலாம். எருசலேம் ஆலயம் என்று சொல்வது அவ்வளவு பெரிதான ஒரு தேவாலயம். ஆனால் சரியான நேரத்தில் ஆவியானவர் ஏவி சிமியோனை சரியான இடத்துக்கு சரியான நபர்களோடு கூடவே சந்திக்க வைத்து வாக்குத்தத்தத்தை காண ஆவியானவர் உதவி செய்கிறார். മക്കളെ, യെരുശലേം ആലയം ഒരു വലിയ ആലയമാണ്. പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും പല കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ വരാം. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ വഴി നടത്തി അവനെ ആത്മനിയോഗത്താൽ ആരെയാണോ കാണേണ്ടത് അവരെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക. இன்றைக்கு நாங்க உங்களை பார்த்து அறிக்கை பண்ணுகிறோம், எந்த இடத்தில் தெய்வீகமான சில தொடர்பு வழியாக அமேன் உங்கள் மேல் சில வாக்குத்தத்தங்கள் வெளிப்பட்டு இருக்கிறதோ, சில அனுபவங்கள் வெளிப்பட்டு இருக்கிறதோ, அந்த இடத்தில் ஆவியானவர் தாமே அந்த வார்த்தையினுடைய முழு உத்தரவாதத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு உங்களை அவரே லீட் பண்ணி கைட் பண்ண போகிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നമ്മളെ വഴി നടത്തി ആ നിറവേറുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நம்புகிறீங்க இந்த ஜூலை மாதத்திலே டிவைன் கம்யூனிகேஷன் வழியாக சில நிறைவேறுதல் உங்கள வாழ்க்கையில கேட்ட சில வாக்குத்தத்தங்களுடைய நிறைவேறுதல் அம்மே நீங்க காண போகிறீங்கன்னு சொல்லி. ഇന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ജൂലൈ
ജൂലൈ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട ചില വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിറവേറൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. எத்தனை பேருக்கு முழுமையாக நம்ப முடிகிறது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு டிவைன் கம்யூனிகேஷன் வெளிப்பட்டால் அமேன் பரலோகமே என் கூட நின்று அமேன் அதனுடைய நிறைவேறுதல் என்னோட வாழ்க்கையில வெளிப்படுத்துவார். എത്ര പേർ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം എന്റെ കൂടെ നിന്ന് അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന്. சிமியோன்ட வாழ்க்கையில எவ்விதமாக முதிர் வயதிலேயும் பாருங்க அமேன் பெர்ஃபெக்ட்டான காட்ஸ் பிளானுடைய ஃபுல்ஃபில்மென்ட் சில டிவைன் கம்யூனிகேஷன் வழியாக நடந்தது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து நாங்க சொல்கிறோம் உங்களுடைய வயதோ சூழ்நிலைகளோ ஒன்றும் கர்த்தருக்கு பிரச்சனை இல்லை. அமேன் அவர் உங்களை சரியான விதத்தில் கைட் பண்ணி லீட் பண்ணி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சில தெய்வீக திட்டங்களுக்குள்ளாக உங்களை என்டர் பண்ண வைக்கிறார். മക്കളെ ശിമോന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ എത്ര വാർദ്ധക്യമായാലും എത്ര പ്രായമായാലും ദൈവം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിറവേറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ആ വേർഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ആമേൻ. ഇன்றைக்கு அந்த வார்த்தையில ஒரு விசை கூட நீங்க கவனித்து பார்த்து விடுங்க. ആമേൻ. ഒരു ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശിമോന്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുക. ഒരു ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദൈവികமான தொடர்பு സിമിയോന്റെ வாழ்க்கையில നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് അതിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. இன்றைக்கு அதை பெற்றுக்கொண்டு வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க இது போல என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் சில தெய்வீகமான தொடர்புகள் வெளிப்படுகிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ ധൈര്യത്തോടെ ഉറപ്പോടെ അവനോട് കൈമാറുകയാ. பரிசுத்த ஆவியானவர் தைரியத்துடன் உறுதியுடன் சிமியோனை பார்த்து அவனுக்கு கைமாறுகிறார். കർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നവിടം വരെ നീ മരിക്കത്തില്ല. கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை காணும் வரைக்கும் நீ மரிக்க மாட்டாய். നീ മരണം കാണത്തില്ല. നീ മരണത്തെ കാണ മാട്ടാய். ദൈവമക്കളെ, ആർക്ക് ഏത് വ്യക്തിക്ക് ഏത് മനുഷ്യന് ഏത് ഭരണാധികാരിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയും? ദൈവ പിള്ളകളെ, எந்த நபருக்கு எந்த மனுஷனுக்கு எந்த அதிகாரிக்கு இவ்விதமான ஒரு உறுதியை தர முடியும்? ഒരു സമ്പന്നനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് തരാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു ഐശ്വര്യവാനുക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ഉറുതിയെ തര முடிவதில்லை. ഒരു പ്രഭുവിനും ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയത്തില്ല. எந்த பிரபுவுக்கும் எந்த அதிகாரிக்கும் இதுபோல ஒரு உறுதியை நமக்கு தர முடிவதில்லை. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் ഞാൻ சொல்கிறார், പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം നിന്റെ മേൽ നിറവേറുന്നവിടം വരെ നീ മരിക്കത്തില്ല. ஆமென். நான் உங்களிடத்தில் சொன்ன வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும் வரைக்கும் நீ மரிக்க மாட்டாய். ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാവോ? தெய்வீகமான தொடர்பினுடைய விசேஷத்தன்மை என்னன்னு தெரியுமா? നിന്റെ മേൽ ഒരു ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? உங்கள் மேல் ஒரு தெய்வீகமான தொடர்பு வெளிப்பட்டு இருக்கிறதா? മരണത്തിന് നിന്റെ മേൽ ഒരു അധികാരം ഉണ്ടാകത്തില്ല. மரணத்துக்கு உங்கள் மேல் எந்த அதிகாரமும் வருவதில்லை. ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെളിപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ മരണത്തിന് തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല. தெய்வீகமான சில தொடர்பு வெளிப்பட்ட ஒரு நபரை ஒருபோதும் மரணத்துக்கு தொட முடிவதில்லை. കാരണം അത് നിറവേറുന്നവിടം വരെ മരണത്തിന് അവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ஏனென்றால் அது நிறைவேறும் வரைக்கும் மரணத்திற்கு அவனை தொட முடிவதில்லை. ആമേൻ. വാഗ്ദത്തത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ഒരു ധൈര്യമുണ്ട് നമുക്ക്. வாக்குத்தத்தங்களுக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு தருகிறதான ஒரு தைரியம் உண்டு. ഇത് നിറവേറുന്നവിടം വരെ നീ പെട്ടുപോകത്തില്ല, നീ മരിക്കത്തില്ല, നിനക്ക് നാശം ഉണ്ടാകത്തില്ല. இது நிறைவேறும் வரைக்கும் நீ மடிந்து போக மாட்டாய், உனக்கு அழிவு உண்டாவதில்லை. ஆமென். உனக்கு எந்த சேதமும் வருவதில்லை. ആമേൻ. ആത്മാവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അവനുണ്ടായി. ആവിയാനവരുടെ വെളിപ്പെടുതൽ അവനുണ്ടായി. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 26-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു, ആത്മാവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അവനുണ്ടായി. பாருங்க, லூக்காவின் சுவிசேஷம் 2வது அதிகாரம் 26வது வசனத்திலே நம்ம இவ்விதமாக ஆமென் பார்க்கிறோம், அவனுக்கு ஆவியானவருடைய வெளிப்படுத்துதல் உண்டாயிற்று. ആമേൻ. 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് കാണുന്നു, ആത്മനിയോഗത്താൽ അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു. 27வது வசனத்தில் நம்ம இவ்விதமாக பார்க்கிறோம், ஆவியானவருடைய ஏவுதலினாலே அவன் தேவாலயத்துக்கு வந்தான். ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് ആത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പുണ്ടാകും. பாருங்க, எந்த இடத்தில் தெய்வீகமான தொடர்பு ஒரு நபர் மேல இருக்கிறதோ அந்த இடத்தில் தெய்வீகமான சில ஏவுதல் அந்த நபருடைய வாழ்க்கையில உண்டாகும். ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകത ദൈവമക്കളെ, ഒന്ന്, നിങ്ങൾ അത് നിറവേറുന്നവിടം വരെ മരണത്തിന് നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ ഒരനുവാദവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. தேவப்பிள்ளைகளே, தெய்வீகமான தொடர்புக்குள்ள அமேன் ஒரு தன்மை தான். எந்த இடத்துல தெய்வீகமான தொடர்பு வெளிப்படுகிறதோ அமேன் ஒன்று அமேன் அந்த நபர் மேலே மரணத்துக்கு ஒருபோதும் அனுமதி இல்லை, மரணம் உங்களை தொடுவதில்லை. രണ്ട്, ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളിടത്ത് ഡിവൈൻ ഗൈഡൻസുകൾ ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. രണ്ട്, எந்த இடத்திலே டிவைன் கம்யூனிகேஷன் இருக்கிறதோ அந்த இடத்திலே டிவைன் கைடன்ஸ் உங்கள் மேல் வெளிப்படும். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആശയ വിനിമയം ഉള്ളിടത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പും ഉണ്ടാവും.
பரிசுத்த ஆவியானவருடைய தொடர்பு எந்த இடத்தில் இருக்கிறதோ அந்த இடத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஏவுதலும் ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ ജൂലൈ മാസത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുക. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അത് നിറവേറുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങളെ ஆத்மாவின் நியந்திரணத்தில் நடத்தான் போகியா. ஆமென். தெய்வ பிள்ளைகளே, இது நம்பிக்கொள்ளுங்க. இந்த ஜூலை மாதத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய தெய்வீகமான சில தொடர்புகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படுகிறது. அதோடு இசைந்தே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தெய்வீகமான ஏவுதல்கள், ஆமென், ஆவியானவருடைய ஏவுதல்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வரப்போகிறது. ഹവ്വായുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു ഡീമോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഏവാളുടെ வாழ்க்கையிலே പിശാസുക്കുரியதான ചില தொடர்பு വന്നത് നമുക്ക് பார்க்க முடியும். എന്നാൽ ഡീമോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് കൈമാറ്റപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഹാഫ് ട്രൂത്ത് ആണ്. ஆனால் டீமோனிக் கம்யூனிகேஷன் வழியாக ஒரு நபருடைய வாழ்க்கையிலே கைமாற்றம் பண்ணப்படுவதெல்லாம் பாதி சத்தியம். അവന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിമിത്തം അവളുടെ പൊസിഷൻ, അവളുടെ അധികാരം, അവരുടെ തേജസ് ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. பாருங்க, இவ்விதமான டீமோனிக் கம்யூனிகேஷன் வழியாக அவளுடைய வாழ்க்கையிலே, அந்த நபர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் இழந்து போனது எல்லாமே தெய்வீகமான பதவி, தெய்வீகமான ஆசீர்வாதம், தெய்வீகமான மகிமை எல்லாமே. മക്കളെ, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കുണ്ടാകും. ദൈവ പിള്ളകളെ, രണ്ട് വിധமான കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ வாழ்க்கையில ഉണ്ടാകും. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ നമുക്കുണ്ടാകും. രണ്ട് വിധமான ഇടപെടൽ നമ്മുടെ வாழ்க்கையில ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഏത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിനകത്ത് ബ്ലെസ്സിംഗ് ഉള്ളത്. നാം എதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதற்கேற்றபடியாக தான் നമ്മുടെ வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதங்கள் வரும். നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ ഇടപെടൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, നാം ഉലകത്തിനുடைய தொடர்புகளை சந்திக்க ஆரம்பித்தால், പൈശാചികമായ ഇടപെടൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, പിശാചിനുடைய தொடர்புகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தால், ഹവ്വയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ അധികാരം, പദവികൾ, നമ്മളായിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഏവാളുടെ வாழ்க்கையில നടന്നത് പോലவே നമ്മുടെ അധികാരം, പദവി ഇവ എല്ലാവറ്റുമേ നാം ഇഴന്നു പോകും. എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവിക ശബ്ദത്തെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ஆனால் நாம் தெய்வீக சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிய ஆரம்பித்தால், അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ടേൺ ചെയ്യുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അത് നമ്മുടെ வாழ்க்கைയെ തിരുപ്പ ആരംഭിക്കാം. ജോസഫിന് അത് ലഭിച്ചത് ഒരു ദർശനത്തിലൂടെയാണ്. യോസേപ്പുക്ക് അത് കിടൈത്തത് ഒരു ദർശനം വഴിയാണ്. പൗലോസിന് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലഭിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു യാത്രക്കിടയിലാണ്. പൗലുക്ക് அந்த தெய்வீகமான தொடர்பு வந்தது கிறிஸ்தவர்களை அழிக்கும்படியாக போனதான ஒரு பிரயாணத்திலே. മോശയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലഭിച്ചത് ഇത്രോവിന്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ്. மோசேக்கு இந்த தொடர்பு வந்தது அவன் இத்ரோவினுடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில். അബ്രഹാമിന് അത് ലഭിച്ചത് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ஆனால் ஆபிரகாமுக்கு அந்த தொடர்பு வருவது அவன் விக்கிரகங்களை ஆராதிக்கிறதான அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது. മക്കളെ, ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോ രീതിയിലാണ് ഈ ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. தெய்வ பிள்ளைகளே, ஒவ்வொரு நபர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் வித்தியாச விதமான சூழ்நிலையில் வித்தியாச விதமான அனுபவங்கள் வழியாக தான் இந்த தொடர்பு வருகிறது. ചിലർക്ക് സ്വപ്നത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് ലഭിക്കുന്നത്. சில நபர்களுக்கு சொப்பனம் வழியாக இது வரலாம். ചിലർക്ക് യാത്രാമധ്യത്തിലായിരിക്കും ഇത് ലഭിക്കുന്നത്. ചില നബറുകൾക്ക് പ്രയാണത്തിൽ ഇത് വരலாம். ചിലർക്ക് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും, ഭവനത്തിനകത്തിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ചില നബറുകൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിக்கிற അവൻ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ അവர்கள் സ്വന്തം വീട്ടിൽ இருக்கும்போது கூட இப்படிப்பட்ட சந்திப்பு வரலாம். പലർക്കും പല രീതികളിലാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പല നബറുകൾക്കും പല രീതിയിലെ தான் இந்த தொடர்பு வருகிறது. എന്നാൽ ഇത് ഒരു വ്യക്തി ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ஆனால் ഒരു നബർ ഇதை പെറ്റുകൊള്ള ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ജോസഫ് ദർശനത്തിലൂടെയാണ് ജോസഫിന് ഇത് ലഭിച്ചത്. യോസേപ്പ് ദർശനത്തിലെ தான் യോസേപ്പുക്ക് ഇത് പെറ്റുകൊള്ള முடியும். എന്നാൽ സഹോദരങ്ങൾ അടക്കം ഇതിനെ അവൻ എതിരായി നിന്നു. ஆனால் சகோதரர்கள் உட்பட அவனுக்கு எதிராக நின்றார்கள். സാഹചര്യങ്ങൾ എതിരായി പോയി. சூழ்நிலைகள் எதிராக போய், അവനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവർ എതിരായി പോയി. അവനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവர்கள் എതിരാக പോയിട്ട്, അവസാനം ഒരിക്കലും ഇത് നടക്കാത്ത രീതിയിൽ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് അവൻ അകപ്പെട്ടു പോയി. கடைசியிலே ஒருபோதும் இப்படி ஒரு அவன் நிறைவேறுதல், வாக்குத்தத்த நிறைவேறுதல் இல்லாமல் போய்விடுமோ என்ற விதத்தில் அவன் சிறைக்குள் அடைக்கப்பட்டான். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടലാണോ ദൈവമക്കളെ? പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റേതായിരിക്കും. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய தொடர்பா தெய்வ பிள்ளைகளே, பரிபூர்ணமான உத்தரவாதம் அது பரிசுத்த ஆவியானவருடையதாக இருக்கு. ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കയറിയാലും അവിടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. தெய்வீகமான ஒரு தொடர்பு உங்களை வாழ்க்கையில இருக்கிறதா? நீங்க சிறைக்குள் ஏறினாலும் அந்த இடத்திலேயும் ஆமென், கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார். തീക്കകത്തിറങ്ങിയോ ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോയോട് കൂടെ ദൈവപുത്രന്റെ സമമായവൻ ഇറങ്ങി നിന്നതുപോലെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കും.
தீக்குள்ள இறங்கி இருக்கிற அனுபவமாக இருந்தாலும் சரி, சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோடு கூடவே தேவகுமாரனுக்கு சமமானவர் இறங்கி நிற்கிறது போலவே ആമേൻ ദൈവപുത്രൻ ഉங்களுக்காக ഇറങ്ങി വരുവാർ. നിങ്ങളോട് ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന ഓരോ വാക്കിന്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനായിരിക്കും ദൈവമക്കളെ. ആമേൻ. ഉങ്ങളോട് കൂടെ കർത്തർ ഇടപെടുகிறாரா? ஒவ்வொரு வார்த்தையினுடையும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கே இருக்கும். കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് അകപ്പെട്ടു പോയവനെ ദൈവം ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റി ആ ദേശത്തിന്റെ പ്രഭുവാക്കി മാറ്റി. சிறைக்குள் அடைக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறானா, ஆனாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த சிறை அனுபவத்தில் ஆமென் இறங்கி வந்த அவனை சில தேசங்களுக்கு அதிகாரியாக மாற்றுகிறார். ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ ദൈവികമായ ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അകത്തേക്ക് കേറുവാൻ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் இந்த தெய்வீகமான தொடர்புக்குள் நுழையும் வழியாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒப்பு கொடுத்து விடுங்க. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் நீங்கள் பிரவேசிக்க போகிறீர்கள். അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചവരാണോ നിങ്ങൾ? நீங்கள் அவன் தேவனுடைய அவன் சந்திப்பு அவன் தொடர்பு பெற்றுக்கொண்டவர்களா? ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടവരാണോ നിങ്ങൾ? தேவ சத்தத்தை நீங்கள் கேட்டவர்களா? നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര പ്രതികൂലമായാലും, உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு எதிர்மாறாக இருந்தாலும், കേട്ട വാഗ്ദത്തം നിറവേറും. கேட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறும். രോഗം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ വന്ന് തൊട്ടിരിക്കാം, അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കാം. ஒருவேளை பலவீனம் உங்களை தொட்டிருக்கலாம், அட்டாக் பண்ணி இருக்கலாம். എന്നാൽ ആ രോഗം നശിക്കുന്നതല്ലാതെ ആ രോഗത്തിന് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ஆனால் ஒருபோதும் அந்த நோய் அழிவதல்லாமல் நோய்க்கு உங்களை அழித்து விட முடிவதில்லை. ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട് ദൈവാത്മാവിൽ നടക്കപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിനും ഒരു വൈറസിനും നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. நீங்கள் தேவ சத்தம் கேட்டு தேவனுடைய ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு வைரஸுக்கும் உங்களை ஒருபோதும் அழித்து விட முடிவதில்லை. കാരണം വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞ വാക്കു പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളത്. ஏனென்றால் வாக்குத்தத்தம் வாக்கு சொன்ன கர்த்தருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் அந்த வார்த்தையை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற்றுவது. ഇവിടെ ശിമയോന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ദൈവികമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു. இங்கே சிமியோனுடைய வாழ்க்கையிலே தெய்வீகமான தொடர்பு நடக்கிறது. ദൈവാത്മാവ് അതിനുവേണ്ടി അവനെ നിയോഗിച്ച് ആത്മനിയോഗത്താൽ അവനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആലയത്തിനകത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു, അവനെ വഴി നടത്തുന്നു. பாருங்க, ஆமென். அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுதலுக்காக பரிசுத்த ஆவியானவரே அவனை கட்டுப்படுத்தி, பரிசுத்த ஆவியானவரே அவனை கைட் பண்ணி அவனை ஆலயத்துக்குள்ள கொண்டு வருகிறார். ആമേൻ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-28 വാക്യത്തിനകത്ത് കാണുന്നു, അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുന്നു. லூக்காயுடைய சுவிசேஷம் 2வது அதிகாரம் 28வது வசனத்தில் நாம் இவ்விதமாக பார்க்கிறோம், அந்த வாக்குத்தத்தம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறுகிறது. അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൽ അവനെ നടത്തുന്നു. അതേ ദൈവാത്മാവ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു. அப்போ பேசுகிற அதே கர்த்தர் அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுதலுக்காக அவனை கைட் பண்ணுகிறார். அதே கர்த்தர் தாமே கூட இருந்து அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுகிறார். ദൈവമക്കളെ, ഈ 3 തലങ്ങൾ ജൂലൈ മാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. தேவ பிள்ளைகளே, இந்த 3 ஆமென் எல்லைகள் ஆமென் ஜூலை மாசத்தில் உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேற ഈ போகிறது. 3 തലങ്ങളും ജൂലൈ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അതുപോലെ നിറവേറാൻ പോകുകയാണ്. இந்த 3 ஆவிக்குரிய மண்டலங்களும் ஜூலை மாசத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதுபோல நிறைவேற போகிறது. സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായാലും, சூழ்நிலைகள் எதிராக இருந்தாலும், ലോകം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായാലും, உலகம் உங்களுக்கு எதிராக இருந்தாலும், സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായാലും, சகோதரர்கள் உங்களுக்கு எதிராக ബന്ധുക്കാർ இருந்தாலும், നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായാലും, உற்றவர்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக സാഹചര്യം இருந்தாலும், പ്രതികൂലമായാലും, சூழ்நிலை எதிராக இருந்தாலும், ദൈവം ഇടപെട്ടത് ഈ ജൂലൈ മാസത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ പോകുകയാണ്. கர்த்தர் இடைவிட்டதை ஜூலை மாதத்தில் உள்ள வாழ்க்கையில நிறைவேற்ற போகிறார். ദൈവികമായ നിയോഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അകത്തുണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. தெய்வீகமான அவன் தொடர்புகள் உள்ள வாழ்க்கையிலே, தெய்வீகமான ஏவுதல்கள் உள்ள வாழ்க்கையில நடக்க ഡിവൈൻ போகிறது. ഗൈഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. தெய்வீகமான கைடன்ஸ் உள்ள வாழ்க்கையிலே நடத்த போகிறது. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, பரலோகம் உங்கள் மேல் வாஞ்சிப்பது நீங்க உலகத்தரமான பல தொடர்புக்குள்ளேயும் அவன் விழுந்து போக விடாமல் உங்களை தெய்வீகமான தொடர்பு வழியாக உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்றும்படியாகவே. മക്കളെ, സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലോകപ്രകാരം വീണു പോകാതെ ദൈവത്തിന്റെ ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിറവേറ്റണമെന്നാണ്. இந்த நாளில் எத்தனை பேர் மெய்யாகவே வாஞ்சிக்கிறீங்க, சில தெய்வீகமான தொடர்பு என்னோட வாழ்க்கையில நடக்க வேண்டும், அது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வாக்குத்தத்த நிறைவேறுதலாக மாற வேண்டும் என்று சொல்லி. ഇന്ന് എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ചില ആശയവിനിമയങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണം, അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറണമെന്ന്. பாருங்க, அமேன். நாம் புதிய உடன்படிக்கை பழைய உடன்படிக்கையில அமேன் வேதாகமத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தால் எங்க எல்லாம் தெய்வீகமான தொடர்பு நபர்களுடைய வாழ்க்கையில வந்திருக்கிறதோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே மெய்யாகவே அசாதாரணமான காரியங்கள் கர்த்தரே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில
வாழ்க்கையிலே செய்திருக்கிறார். മക്കളെ, നമ്മൾ വചനത്തിനകത്ത് നോക്കിയാൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലോ പഴയ ഉടമ്പടിയിലോ എവിടെയൊക്കെ ദൈവികമായ ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കർത്താവ് അതെല്ലാം ജയകരമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട്. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க தேவன் ஒருபோதும் வீணாக ஒரு நபரோடு கூட தொடர்பு கொள்வதில்லை? മക്കളെ, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ, പ്രയോജനമില്ലാതെ, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയില്ലാതെ ആരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇടപെടത്തില്ല. ஆபிரகாமை ஆமென் தேவன் சந்தித்து அவரோடு கூட தொடர்பு கொண்டது அவனே ஆமென் ஒரு பெரிய ஜாதியாக மாற்றும்படியாக. അബ്രഹാമിനെ ദൈവം കണ്ട് അബ്രഹാമിനോട് ഇടപെട്ടത് അബ്രഹാമിനെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കി മാറ്റുവാൻ. மோசே மேல கர்த்தருடைய தொடர்பு சந்திப்பு வந்தது அவனை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய விடுதலை நாயகனாக எழுப்பும்படியாக. മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ടത് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ നേതാവാക്കി, ലീഡറാക്കി മാറ്റുവാനാ. இது போலவே புதிய உடன்படிக்கையிலே பவுலை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஜாதிகளுக்கு அப்போஸ்தலனாக எழுப்பும்படியாகவே பவுல் மீது அவன் ஒரு சந்திப்பு வந்தது. പൗലോസിന്റെ മേൽ ദൈവിക ഇടപെടൽ സംഭവിച്ചത് ജാതികൾക്ക് അപ്പോസ്തലനാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. இன்னைக்கு நாங்க சொல்கிறோம் divine communication will bring your destiny as a glorious destiny. ദൈവികമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇടപെടൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത അവസാനത്തെ ഒരു മഹത്വകരമാക്കി മാറ്റും. இன்றைக்கு நீங்க நம்புனீங்க, நீங்க விசுவாசிக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் மெய்யாகவே தெய்வீகமான சில தொடர்பு வழியாக தேவன் வைத்திருக்கிற பெர்ஃபெக்ட் பிளானுக்குள்ளாக உங்களை வாழ்க்கை மூவாக. ദൈവമക്കളെ, ദൈവികമായി ഇടപെടലിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കൊണ്ടുപോകും. இந்த நேரத்தில் நாம் சேர்ந்து ஜெபிக்கும் போதே அப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய மண்டலங்கள் உங்களை வாழ்க்கையில திறக்கப்படும். ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആത്മീക തലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുക. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ മക്കളെ ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. அப்பா அம்மே பிதாவே, நாங்கள் இப்போது ஒருமித்து உடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இவர்களை ஆசீர்வதித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. അപ്പാ, ദൈവികമായ ആശയ വിനിമയങ്ങൾ, ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ, ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഈ ജൂലൈയിൽ ഓപ്പൺ ആകട്ടെ. அப்பா, தெய்வீகமான தொடர்புகள், டிவைனான அமேன் சில சந்திப்புகள் மெய்யாகவே இவர்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த ஜூலை மாதத்துல திறக்கப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். അപ്പാ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട് നടക്കുന്നവരായി ഇവർ മാറട്ടെ. அப்பா, பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு நடக்கிறவர்களாக இவர்கள் மாறட்டும். ദൈവ ശബ്ദത്തിനെ അനുസരിച്ച് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. தேவ சத்தத்தை அனுசரித்தவர்கள் முன்னாடி போவார்கள். സങ്കീർത്തനത്തിനകത്ത് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഉപദേശിച്ച് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുമെന്ന്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇടപെട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് ഉപദേശിച്ച് ആലോചനകൾ കൊടുത്ത് അങ്ങ് വഴി നടത്തുന്നതിനായി നന്ദി. கர்த்தாவே, சங்கீத புத்தகங்கள் நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்களே, அமேன், எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை உபதேசித்து அமேன் எங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லி நீங்க வழி நடத்துவீங்கன்னு சொல்லி உடைய பிள்ளைகளோடு கூட நீங்க கூட இருந்த இவர்களை ஆலோசனை கர்த்தராக இருந்து இவர்களை வழிநடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். മക്കളെ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഡിവൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന ദൈവികമായ ആശയവിനിമയങ്ങൾ, അത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനായി മാറും. தெய்வ பிள்ளைகளே, அம்மேன், உங்களுடைய வாழ்க்கையில வருகிறதான சில டிவைன் கம்யூனிகேஷன் அது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தெய்வீகமான பாதுகாப்பாக மாறும். മനുഷ്യർ പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറും, എന്നാൽ നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവം, നമ്മുടെ യേശുവ പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറത്തില്ല. ஆமென். மனுஷர்கள் சொன்ன வார்த்தை மாறலாம், ஆனால் நம்முடைய யேசுவா அவர் சொன்ன வார்த்தை ஒருபோதும் மாறி போவதில்லை. ആ വചനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനായി മാറും. அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷனாக மாறும். ആ വേർഡ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫായി മാറും. அந்த വാർத்தை உங்களுக்கு ജീവനാக മാറും. ആ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിറവേറും. ആമേൻ. அந்த சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அதுபோல நிறைவேறும். ആ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവർ പ്രവേശിക്കട്ടപ്പാ. அப்பா, அந்த உன்னதமான ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இப்பொழுதே இவர்கள் பிரவேசிப்பார்களாக. എൻകൗണ്ടറുകൾ നടക്കട്ടപ്പാ. அப்பா, என்கவுண்டர்கள் நடப்பதாக. அப்பா, இந்த நாளில் அப்பா இந்த வார்த்தையை கவனிக்கிற ஒவ்வொரு நபர்கள் வாழ்க்கையிலே அப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை நாங்கள் கட்டவிழ்கிறோம். കർത്താവേ, ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീക തലത്തെ ഞങ്ങൾ തുറക്കുന്നു. இப்பொழுதே டிவைன் கம்யூனிகேஷன் இவர்கள் வாழ்க்கையில வெளிப்படட்டும். ദൈവികമായ ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ அது തുറക്കപ്പെടട്ടെ. டிவைன் ப்ரொடெக்ஷனாக இவர்கள் வாழ்க்கையிலே അത് மாறட்டும். ദൈവികമായ സംരക്ഷണമായി ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറട്ടെ. அது இவர்களுடைய வாழ்க்கையில டிவைன் கைடன்ஸ் ஆக மாறட்டும். കർത്താവേ, അത് ദൈവികമായ നിയോഗങ്ങളായി മാറട്ടെ. அது இவர்களுடைய வாழ்க்கையில டிவைன் ஃபுல்ஃபில்மென்ட் ஆக അത് மாறட்டும். ദൈവിക പൂർത്തീകരണമായി മാറട്ടെ. இந்த நாளில் நாங்கள் ஒருமித்து ஜெபிக்கும் பொழுதே இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இந்த நாட்களிலே இவர்கள் டெஸ்டிமனி சொல்கிற அளவுக்கு சில டிவைன் கம்யூனிகேஷன்களை நாங்கள் கட்டளையிடுகிறோம். കർത്താവേ, ഇത് ഇവർ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ദൈവികമായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ദൈവികമായ ആശയവിനിമയങ്ങൾ വെളിപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. இந்த ஜெனரேஷன்ல இந்த டிவைன் கம்யூனிகேஷனை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஆபிரகாமை போல, ஒரு மோசேயை போல, ஒரு சிமியோனை போல, அப்பா ஒரு பவுலை போல இவர்களை யோசி பண்ணுங்க.
കർത്താവെ, ഒരു അബ്രഹാമിനെ പോലെ, മോശയെ പോലെ, ശിമയോനെ പോലെ, പൗലോസിനെ പോലെ ഇവർ കർത്താവെ ദൈവികമായ എൻകൗണ്ടറിലൂടെ, ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ ആ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ. இந்த ஜெனரேஷன்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடு கூட நிறைவேறிட்டு என்று சொல்கிற ஒரு வாழ்க்கை நிலவாரம் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஓபன் ஆகட்டும். കർത്താവേ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ ജനറേഷനിൽ ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിറവേറുന്നുള്ള ഒരു തൃപ്തിയോടുകൂടെ ഇവർ മൂവ് ആകട്ടെ. അത് சொல்லி ഇன்றைக்கு ഇവர்களை ഞങ്ങൾ ആശീർവദിക്കുന്നു. അത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പാ. ഇപ്പോൾ ദൈവികമായ മഹത്വവും കൃപയും ഇവരുടെ മേൽ അധികമായി പകരപ്പെടട്ടെ. ആ ദൈവിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ആത്മതലത്തെ ഞങ്ങൾ തുറക്കുന്നു. സ്പിരിച്വൽ റിലത്തെ ഞങ്ങൾ തുറക്കുന്നു. ഈ ജൂലൈ മാന്തി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ കർത്താവേ. സകല വിധത്തിലും അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. ഇവർ സമ്പത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവർ ആരോഗ്യത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവർ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവർ അഭിഷേകത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. കുടുംബപരമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. സകലത്തിലും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ആത്മീക നിയോഗത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് ഇവർ നടക്കട്ടെ കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പാ. ആമേൻ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇവர்களை ആശീർവദിக்கிறோம் அப்பா. அப்பா, உம்முடைய டிவைன் கம்யூனிகேஷன் வழியான, டிவைன் என்கவுண்டர் வழியான, டிவைன் ஃபுல்ஃபில்மென்ட் வழியான அப்பா ஒரு டிவைன் ஜர்னியை இன்னைக்கு உம்முடைய பிள்ளைகள் மேல நாங்க ரிலீஸ் பண்ணுகிறோம். அத சொல்லி நாங்கள் bless பண்ணுகிறோம். ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പാ. Bless ബ്ലസ് பண்ணுகிறோம். ചെയ്യുന്നു. We give you all glory Yes, to Father. Father. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. 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 God bless you മക്കളെ. ഈ ടെസ്റ്റിമോണി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയുക. വാട്സപ്പിൽ ഈ നമ്പറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. God bless you. God bless you. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ മൂന്നാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സമീപമുള്ള ഗിൽഗാൽ ഹാളിൽ ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണി എന്നിവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 7:30 ഓൺലൈൻ വർഷിപ്പ് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093 അല്ലെങ്കിൽ 9495975093. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഇന്ത്യൻ സമയം ഈവനിംഗ് 6:30 മുതൽ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാനായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹീത വചന സന്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുവാൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണിയുടെയും അപ്കമിംഗ് മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാനും 9447442660 എന്ന നമ്പറിലോ 9447775093 എന്ന നമ്പറിലോ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.